A few moments later. Oh my God! Double takedown. A few minutes later. बच गया साला। बाल बाल बच गया रे देवा। ना तो गेम बचाना पड़ेगा। वो गया कहाँ? Triple takedown. बाल बाल बच गया रे देवा। A few moments later. Oh my God! ले फिर आ गए। 2 minutes later.